Hello, everyone. My name is Tatiana Mahoney, and with me is our Director of College and Career Success, Lyann Arias. And we are going to have our presentation. It's one of a series, and it's all thank you for being part of our survey and letting us know what you wanted to learn more about from our school. Just want to point out that we are recording this presentation, and while we do the presentation, if you can please keep your microphones off, and that you can use the chat to ask your questions, and we also will answer your questions at the end. Buenas noches a todos. Está aquí Tatiana Mahoney con nuestra directora de preparación universitaria y de carreras técnicas para tener éxito. Nosotros le decimos que esta presentación va a estar grabada y nosotros le enviaremos también la presentación a su correo electrónico. Así que si tiene que tomar nota, no se preocupe por lo que está en la presentación, usted lo va a recibir en su correo. Lo que sí les digo es que, por favor, mantengan sus micrófonos apagados, usen el chat para hacer sus preguntas y luego... si tiene alguna pregunta al final, pues nosotros lo vamos a llamar para que usted pueda levantar su mano para hacer sus preguntas. Y yo voy a estar traduciendo. All right, so take it away, Lyann. Awesome. So again, welcome and thank you so much for joining us today for this workshop on high school requirements. So as Ms. Mahoney had said, I am Ms. Arias. I'm the Director of College and Career Success here at IAL. Just an overview of today's agenda. Some of the things that we are going to cover by this workshop is you're going to meet, not formally meet, but you're going to hear a little bit about who are the members of the College and Career Success Department and how they are working with your students. We're going to talk a little bit about high school credit requirements. We're going to talk about what is required of a student in order to receive a Regents diploma and in order to receive an advanced Regents diploma. We're going to also talk about how we keep up with progress. So as a parent, how can you stay up to date with progress for your student and your child? We're going to also talk about student progress plan meetings and what that means. So the CSS department will be reaching out to you soon on some of these things. So we're going to talk through a little bit of that and just generally just have a conversation about how you can support your child throughout their high school trajectory as a parent here at IAL and some things to just keep in the forefront. Okay, entonces, sí, la agenda para esta noche es Miss Arias, le va a presentar las diferentes personas que son parte de su departamento de éxito universitario y de carreras técnicas. Luego va a hablar sobre los créditos que son requeridos en la secundaria para usted, el niño, obtener ya sea un diploma de regentes o un diploma de regentes avanzado. Y para estar al día con el progreso de su niño, le va a informar qué es lo que tiene que hacer y si hay que hacer reuniones de plan de progreso con el estudiante, cómo eso funciona y también técnicas para apoyar a su hijo. So I will go ahead and just introduce you guys virtually to some of the members of the College and Career Success team. We actually had one of our counselors just sign on as well. Hello, Mr. Roach. So on here on the screen, you'll see myself, Ms. Arias, as I said, Director of College and Career Success. We have Mr. Roach, who's on the call, who is working with our 12th grade students on everything that has to do with post-secondary planning. We have an alumni coordinator that continues to work with our students once they've graduated, which is Ms. Pina. Then we also have a few academic counselors. So we have Mr. Sanchez that's primarily working with 10th grade and might have been working with some of the 9th graders at the beginning of this year. We have Ms. Perez who's working with 11th grade students. And then we have Ms. Albandona who's working on the academic front for the senior students. I am also personally supporting with the 9th grade cohort. And so when we talk a little bit about the student progress plan meetings, you'll hear me kind of talk more about that cohort specifically as I'm supporting them through that process.
Entonces vamos a conocer las personas que están apoyando a los estudiantes para el plan de preparación y éxito que vayan a tener en la universidad. El departamento se llama CCS por sus siglas en inglés. Está la directora, Miss Arias. También tenemos nuestra coordinadora de exalumnos, Miss Piña. Luego está Mr. Roach, que en este momento está con nosotros. Él está encargado de los estudiantes de 12 grado y también en la transición hacia la universidad. Está Mr. Sánchez, que es también consejero del 10º grado. Miss Pérez, de consejero del 11 grado. Miss Argandona también del 12 grado. Y Miss Arias está dirigiendo los estudiantes de 9º grado. So we're going to jump right in and talk a little bit about high school requirements. So in order to graduate high school, there are two types of high school diplomas that you can receive. One of them is the Regents Diploma in New York State, and then we have the Advanced Regents Diploma. So we're actually just going to go ahead and go through an overview for the Regents Diploma. So in order to receive a Regents Diploma at IAL, a student must receive a total of 44 credits in order to graduate, but these have to be split up into different categories. So as you see here on the screen, they are split up by different subject areas. You'll need a total of 8 credit for English, which is equivalent to 4 years of high school in English courses. 8 credits of history as well, so another 4 years. You'll have students who are required to take 6 credits of math, 6 or more, and we'll talk about that in a second. And then also 6 or more in science. Tatiana, do you want to go ahead and entonces, para que los estudiantes terminen nuestra escuela de secundaria, necesitan graduarse con 44 créditos para tener un diploma de regentes. Y en sí, los créditos son como los puntajes que cada materia obtiene por los 4 años. Entonces, inglés requiere de 8 créditos, historia de 8 créditos, matemática de 6 créditos o más, y ciencia también de 6 créditos o más, que son los que vamos a hablar mucho más adelante sobre esto. In addition to the 4 core subjects, a student also has to receive 4 credits of PE, which is equivalent to 4 years of high school. So for every semester, a student actually earns half a credit. And so at the end of the 4 years, they would get the full 4. The student also is required to receive at least 1 health credit. Similarly to PE, this is half a credit per semester. And we at IAL specifically typically have students take this course during their 2nd year of high school when they are sophomores. Además de estas materias básicas, los estudiantes tienen que tomar 4 créditos de educación física, que se van distribuyendo como medio crédito por semestre. Luego también tienen que tomar un crédito de salud, que también se divide también en medio crédito por semestre, y nuestra escuela lo ofrece en el 2º año. O sea, cuando ya están en el 10º grado es cuando empiezan a tomar esta clase. Students are also required to take 2 language credits, which typically are scheduled either their freshman or sophomore year of high school, as well as 2 art credits somewhere throughout their high school trajectory. In addition to this, a student has to have a total of 7 or more credits in elective credits. And we'll see in just a few slides how that can be broken down, but essentially any class that already, once you have sufficed the other requirements, would then be considered an elective. So if a student, for example, already has 2 art electives, any additional art classes would just count as standard electives towards the 7th. Entonces, la otra es idioma. El idioma cuenta con 2 créditos y también la escuela lo ofrece en el 10º y 11 grado. Necesitan 2 créditos de arte y luego 7 créditos de clases electivas. Así que si, por ejemplo, quiere volver a tomar arte adicional durante los 4 años, entonces se cuentan los 2 primeros de arte y luego adicional cuentan hacia los créditos electivos. Si es que le gusta mucho el arte.
So that would in total be the 44 or more credits. So in addition to having received 44 credits, the students have to take the Regents exams. So the state of New York requires that at the end of the school year, a student is to test for these exams. And so the Regents requirement specifically requires students in New York to take at least 5 Regents, 1 in each core subject. So English, science, math, and history, and then an additional one in any one that they choose. Typically, what happens is that because students are already taking language, they can opt to choose the Spanish Regents, and that can count as the additional Regents, or they can choose to double up on a specific core, let's say history, and then that would also suffice the additional 5th Regent. Entonces, el Estado, esa cantidad de créditos suma 44. Además, el Estado de Nueva York requiere que los estudiantes tomen exámenes de regentes. Y estos son estos exámenes que quieren asegurarse que los estudiantes tengan maestría en estas materias. Y son 5 los exámenes que tienen que tomar. Son 4 de las materias básicas, inglés, historia, matemáticas y ciencias, y una adicional que ellos pueden escoger de las otras, como por ejemplo, hay muchos estudiantes que toman idioma y cuenta como este examen de regentes. Hay otros que, por ejemplo, les gusta mucho la historia, entonces doblan de la misma materia básica, pero en diferentes niveles, o sea que se puede hacer una combinación para el último crédito. So the advanced Regents are just slightly different. It looks very similar, but there are a few things that change when a student is now looking at an advanced Regents diploma. The student will still be required to do 44 credits, but the credit breakdown changes just slightly a little bit. They will still be required to take 8 credits in English, 8 credits in history, 6 or more in both math or science, continuously 4 PEs, 1 health credit. The language credit changes. So the previous slide for a regular Regents diploma, a student only needed 2 language credits. For an advanced Regents diploma, they need a total of 6 language credits. Ok, como ven aquí los requisitos para un diploma de regentes avanzados es muy similar al que le estaba explicando anteriormente. En sí, lo único que cambia es que, por ejemplo, aquí en el idioma, antes un regentes común y corriente solo requiere de 2 créditos por el idioma, aquí requiere 6 créditos. The art credits also remain the same, so you will only need 2 art credits, but then you'll see that the elective credits reduced by 4. So students doing an advanced Regents diploma will actually only need 3 elective credits because it switches over to that language requirement. Y la otra cosa es que las clases selectivas son menos. En el otro común y corriente son 7, pero aquí, por lo que idioma cuenta mucho más, solo necesitan 3 créditos. The other biggest thing to know about the advanced Regents diploma is that the exam requirements are increased. So at the last slide, we said that the students were required to take 5 Regents diploma. In order to receive an advanced Regents diploma, you have to take a total of 8 Regents in total. And that will be 1 English, 1 history, 3 math, 2 science, and an additional Regent. La otra diferencia son la cantidad de exámenes que los estudiantes tienen que tomar. En la presentación anterior de un diploma de regentes común y corrientes solo necesitaban tomar 5 exámenes y ahora les toca tomar 8 exámenes. 1 de inglés, 1 de historia, 3 de matemáticas, 2 de ciencias, perdón, y uno adicional, un regente adicional.
So typically if a student is interested in taking an advanced Regents diploma, this is a conversation that they would have with their CCS counselor. And we would try to flag this as early as their sophomore year because that would impact their high school schedule. Entonces, si algún estudiante quiere hacer terminar con un diploma de regentes avanzados, entonces tendría que empezar a hacer esta comunicación con su consejero de preparación universitaria ya desde el 10º grado para que se esté bien preparado. We won't spend too much time on this slide, but this is an overview of how the credits would accumulate from freshman year over to 12th grade. So this is a breakdown or a picture of a breakdown of how many credits a student can earn each year for each subject matter to make sure that they are on track to progress on their graduation. Bueno, esto es, de nuevo, usted va a recibir esta presentación y lo va a poder obtener para que usted sepa por materia cuántos créditos necesita tener el estudiante por grado. Porque al final no es si pasó de grado, sino si obtuvo los créditos. Entonces, es muy importante que usted sepa el progreso de su niño. So I'll actually also add on here, I'll do a quick just overview. So as a 9th grade student, if your child is in 9th grade, by the end of the school year, your child should aim to have 2 English credits, 2 history credits, 2 math credits, 2 science credits, at least 1 PE. They won't have taken health as a freshman, 2 language credits, 2 art credits, and maybe potentially, depending on their schedule, they might have 1 elective. Entonces, por ejemplo, si su niño está en 9º grado, a final de este año, tendría que tener 2 créditos de inglés, 2 créditos de historia, 2 créditos de matemáticas, 2 créditos de ciencias, 1 crédito de educación física, 2 créditos de lenguaje, 2 créditos de arte y de acuerdo a su horario es posible que hasta pueda adquirir un crédito de una clase electiva. So for 10th grade, similarly, your child should have gained at least 2 credits. So as a 10th grade student, you would actually need 4 credits in order to be on track to graduate and so on and so forth for each grade level. The biggest thing to stress here in this image, in this picture, is that specifically for subjects like English and social studies, if your child is off track in these subject areas, there is a potential that your child's graduation progression might be impacted. So that's something for us to just flag and keep track of when we start to have some conversations around how they've progressed from semester to semester. Entonces, en sí, esta tabla también lo ayuda a saber cuántos créditos su niño ya lleva acumulados, porque entonces usted va sumando, por ejemplo, si ya está en 10º grado, que tenga 2 créditos de 9º y 2 créditos de 10º, o sea que tendría que tener 4 créditos de inglés, 4 créditos de historia, 4 créditos de matemáticas, 4 créditos de ciencia y así sucesivamente. Y luego va sumando de nuevo, si está en 11º grado, serían 6 créditos de inglés, así sucesivamente. Usted tendría una forma de saber y su niño saber cuántos créditos está acumulado y si no tiene los créditos, pues entonces es una buena forma de usted ver y hablar con el consejero para asegurarse de que lo volvamos a poner en el camino para adquirir estos créditos. Lo que sí es que la falta de no tener los créditos lo puede impactar en el tiempo en que su niño se puede graduar. And then this is just another example of what class specifically they would be taking on their schedule. So this is an example of the classes that your child might be registered for, but this can change for a multitude of reasons. That can change based on their class progression and how they are done academically. And that can kind of shift as they keep navigating throughout their high school journey.
Es un ejemplo de el tipo de clases que su niño estaría tomando por grado. O sea, la secuencia de los cursos, o sea, que inglés empieza 1, después el 10º en 2, el 11 grado 3, el 12 grado 4, o sea, que va aumentando la secuencia, la progresión de la clase y todo de acuerdo a lo que se va ofreciendo por año. Así que esto es un ejemplo para que le dé una idea de cómo funciona lo que se ofrece y el progreso de lo que su niño puede tomar por año. So this is actually also important because this is what many post-secondary institutions are looking at in terms of student progress. So depending on how your student performs academically, typically a post-secondary admission officer will look at throughout their history of high school and see the class progression in order to create an informed decision of the academic rigor that a student is able to perform in, and then that will also indicate to an admissions counselor if they are going to admit your child or not to that institution. Esto también ayuda mucho a al personal de admisión de las universidades para saber cuál es el rigor de las clases que su niño está tomando dentro de nuestra escuela. Entonces, ellos ven lo que nosotros ofrecemos, el tipo de clases y por esto también se fijan en los créditos que su niño ha acumulado y basado a esta información y las notas, pues entonces ellos deciden si su niño entra a sus instituciones. So this is an example transcript and something that you can have access to should you request for one. A transcript is basically an academic record that details out all of the credit information we were just speaking about. So this can tell you how much a student has accrued in terms of credit. It'll tell you if they've attempted classes and whether they passed or failed them. And then it keeps kind of like a running log of all the classes that your child has taken from even as early as 8th grade. So if we have any 8th grade parents here, IAL offers students to take Algebra 1, which is actually a high school credit course. And depending on how a student has performed in that class, that is potential for your child to come into the high school as a 9th grader already receiving high school credits. So that would actually show up on their transcript, and that would inform us on what the next class projection would be for that student. Este es un ejemplo o una muestra de un expediente académico en el que le muestra a usted por cada materia los cursos que está tomando por grado, cuál fue el puntaje y entonces esto le ayuda a ver los créditos que ha estado acumulados, que está en la cantidad, está al final, en la columna del final y también este es un expediente que usted puede pedir a la escuela para que usted tenga un buen récord. Y si su niño está en 8º grado, también estaría incluido lo que las instituciones universitarias estarían mirando desde el 8º grado, cómo está su niño progresando. Así que si hay padres aquí de 8º grado, pues su niño, nuestra escuela ofrece exámenes de regentes de álgebra y por eso es una clase que se toma en la secundaria, más nosotros ofrecemos en el 8º grado y entonces estaría contando y si le va muy bien, entonces va progresando en nuestra escuela secundaria con un nivel de matemáticas más alto. So another feature and another tool that we have to also keep track of your child's progress is Alma. Alma is a platform that we use for a variety of different tools. So you can log on to Alma to see your students' attendance, their latenesses if they've been late, any course grades that they have, final marking period grades, and final semester grades to get a better sense of their credit accrual. So this is a platform that you as a parent have access to, and that can refer back to if you want to check on how your student is doing overall at IL.
El otro herramienta que nosotros tenemos es Alma, porque en Alma usted no solamente puede ver la asistencia, que la asistencia es muy importante. Las instituciones están viendo cómo es la asistencia de sus hijos y también puede ver en la parte de graduación cuántos créditos su hijo está acumulado y lo ayuda también en la parte de report cards o reportes de progreso, puede ver cómo su niño está progresando. Entonces, es una buena herramienta y en la escuela secundaria se usa mucho esta herramienta. Es muy importante que todos los estudiantes la manejen y la sepan bien, y al igual que los padres. If you are having any trouble logging onto Alma, if you're not aware of what Alma is and you need to set up your account, we've gone ahead and included Ms. Jimenez's email here so that you can reach out to her to have that set up. So if you're curious, if you're not sure if you logged on or if you just need help accessing the platform, please reach out to her and we'd be happy to support you with that. Y como siempre, si usted tiene algún problema, entrar a su cuenta o se le olvidó su contraseña o nunca ha entrado, por favor, conéctese con saret.jimenez@ialcs.org para que ella lo ayude a conectarse. So student progress reviews. So the CCS department is currently having student progress plan reviews. This is essentially what a student progress plan would look like. This document is a projection of what your student will have to take in order to graduate at their X graduation date. A student's progress in each class does have the potential of moving a student's graduation path. And so having student progress plans meetings is a way for our department to support you all in making sure that your student is up to date with their current plan and has a plan moving forward in order to be able to maintain their projected graduation. So at the end, go ahead. Sorry. Sorry. Nosotros tenemos un plan de progreso estudiantil y se hacen revisiones para ver cómo está su niño progresando. Entonces, esto es como se ve el plan y le dice cómo está la trayectoria en que su niño está haciendo, cosa de que se gradúe en el año que tiene que graduarse. Entonces, se hacen estas revisiones con el equipo de preparación de éxito universitario y que es el departamento de mis áreas, para que usted esté bien enterado de cómo va y su niño también estén todos juntos trabajando para que esté en el plan que tiene que estar. This document is also used as a way for you, the parent, to be informed on any credit recovery recommendations that we are making for your child. So if your child is behind on any courses, we would make note of those courses and then give you a recommended plan moving forward to ensure that your student is able to recover the classes that they need via Saturday school or summer school, if that option is available to you. También este plan de progreso le informa a usted de que, por ejemplo, si su niño está atrasado con algún crédito, de que haya un plan para recobrar esos créditos. Y entonces la escuela le da las recomendaciones y oportunidades para que su niño recobre esos créditos, ya sea en los sábados o en el verano, de acuerdo al plan que se pueda ofrecer. Y entonces para que así no falte y pueda aprovechar cualquier oportunidad que la escuela le da para volverse a estar en el camino y a alcanzar la meta y graduarse en el tiempo que debe graduarse. And so just to recap who you would go for each grade level. So if you are a parent that has a 9th grade student, you will actually be meeting with me, Ms. Arias, and I will be reaching out to you very directly, very soon, directly regarding setting up appointments. But if you want to go ahead and get ahead of the ball, here is my email, and then here is also a Calendly link that you can just go ahead and click on and then set up an appointment with me for you to either come to the school
and have an in-person meeting, or we can have it via Zoom, depending your preference. But we want to make sure that, again, you have a student progress plan detailing out what your students' next steps are moving forward. Ok, entonces, de nuevo, estas son las personas con las que usted se debe acercar. Aquí yo puse en el chat también el correo electrónico de mis Arias, que como le digo, es la directora y también está encargada del 9º grado, está viéndolo muy de cerca. Y ahí está para sacar una cita con ella, si usted lo desea. Para el 10º grado está Fred Sánchez, para el 11º grado Eliana Pérez y para el 12º grado Audrey Argandona. And I'll go back because I did not say that. But for 10th grade, you have Mr. Sanchez. So if you have a student that's in the 10th grade, you would go to him as your point person for the student progress meeting. 11th grade will be Miss Perez. And for the 12th grade, this is Miss Argandona, but I and Miss Hackett, the principal, are also jumping into some of those meetings. So if you would like to set up a meeting and want one of us to also be in there with you, then just please email me, and or again, use that link that we've dropped in the chat box there. Y también tengan en cuenta que aparte de esos consejeros, está también, no solo se puede acercar a ellos directamente por su grado, sino que también se pueden acercar a mis áreas y también, especialmente si su niño está en el último grado, se pueden acercar también a nuestra principal, que es Miss Hackett. O sea que es un equipo. Estaría en el 12º grado, estaría Miss Argandona, Miss Arias y Miss Hackett. Estarían todos disponibles para asegurarse que su niño esté en donde tenga que estar. Okay. Also, not just about high school requirements, something to also input on here is that we want you to encourage your child to explore, stay engaged, and be involved here at IL. That's going to go a very long way for them as they are exploring their interests and kind of figuring out what they want to do for the future. Here are just a quick synopsis of our athletics, our clubs, and some of the college access / internship programs that we are trying to partner with. And so our biggest stress to you all is just to encourage your child to get involved. It's not just about academics, but also some of the things that they're doing outside that are going to inform their future. La otra cosa es que no solamente las universidades están viendo cómo su niño se está desempeñando en la parte académica, sino también en general. Entonces, por eso también ofrecemos una gran gama de oportunidades para que ellos se involucren en la parte de atletismo o por clubes o también programas de pasantías con los que tenemos sociedad. Entonces, empujamos para que ayude a animar a su niño a que explore sus intereses, porque es a través de estos clubes y estos programas que su niño va a saber conocerse a sí mismo mucho más, de qué le gusta, qué no le gusta, qué le atrae, y esto lo va a ayudar también a decidir más adelante el camino que quiera escoger. So just a recap on how you can support your child. The first thing is to keep up with your child's progress. So checking that Alma platform periodically just to see how your student is progressing in their classes for courses during the semester is going to go a very long way. Bueno, entonces, ¿cómo apoyar a su niño? Lo más importante es que manténgase usted al día con el progreso de su hijo. Y eso quiere decir revisar periódicamente en nuestro sistema Alma para saber el progreso de la asistencia, de los cursos que su niño está teniendo problemas para asegurarse de tener todos los apoyos y claro está la acumulación de créditos por semestre. The second thing is to review the student progress plan that we had mentioned. So please, please, please set up a meeting with the CSS counselor at the end of every semester. Your child progresses on a course or credits at the end of every semester. So we strongly encourage you all to set up meetings with us so that we can recalculate and confirm that your student is staying on their projected graduation date.
El segundo punto es revisar el plan de progreso del estudiante y eso se hace cada semestre. Entonces, es muy importante que usted tome la iniciativa de organizar, de sacar una reunión con el consejero de grado y cada vez que termina el semestre, estar recalculando, mirando si está su niño al día con las fechas de graduaciones proyectadas. We again want to make sure that you guys are also, along with us, helping encourage your child to explore, stay engaged and involved, as that's going to go a long way as they're continuing to plan forward. Y claro está que anime a su hijo a explorar, a mantenerse comprometido, involucrado y en sus materias, en su deseo de ir a la universidad o a su carrera. Así que tome responsabilidad y querer hacer lo mejor y dar lo mejor de sí mismo. And then finally, and probably the biggest thing that I want to stress is to celebrate your child's progress, no matter what that progress is, right? So if a student is moving forward, and let's be honest, maybe they didn't pass everything. If they passed 1 or 2 classes and that's an improvement from the previous semester, celebrate that. Our students are working really hard and tirelessly to make sure that they are keeping up to par and progressing, and any small piece of progress is something to celebrate as they are navigating their way forward. Y muy importante a que mis Arias estresa es la importancia de celebrar el progreso de su hijo. Todo progreso, por más pequeñito que sea, no importa, es un paso hacia adelante y es muy bueno animarlos y no descorazonarlos, porque si nos fijamos en lo que le falta y no lo que ya ha acumulado, pues un niño se puede descorazonar y rendirse. O sea que es muy importante que se celebre cada momento y lo anime a que pueda seguir más y esforzarse más. And then finally, just to kind of wrap all the things up, please encourage your child on their academic journey. Navigating high school in this current day and age is very difficult and something that none of us have experienced, given the landscape that we are in. So again, just please encourage them. We are going to continue to encourage them here at IAL. We're going to continue to try to support them as best as we can. But this is a team effort. We want to make sure that they're receiving that encouragement and celebration from all ends. Y claro está, es muy importante que nosotros todos trabajemos en equipo para continuar animando a nuestros niños en su trayectoria académica, especialmente porque esta pandemia les ha dado muy duro en ellos por cómo ha estado afectado a todos en toda forma. Así que es muy importante que por todo lado, por nuestro lado, por su lado, los niños se sientan bien apoyados y que confiados de que lo van a alcanzar, lo van a lograr y nosotros no tener ninguna duda de que van a llegar donde tienen que llegar. Así que si ellos nos ven confiados, ellos van a ver que ellos lo van a poder hacer y van a dar con nuestros pasos, con nuestros guía y trabajando todos juntos, pues todos en equipo lo van a lograr. So I am going to actually open up the room for any questions. You can raise your hand on the chat feature, or you can drop your questions here at the chat box. I will be very transparent in saying if I do not have the answer for you, I will make sure to get the answer for you. And I will be taking notes as well. But we will go ahead and open up the room for questions. So, en este momento vamos a abrir el tiempo para las preguntas en que usted, si ve en su computadora, puede ver la parte de reacciones, levantar su mano y nosotros le vamos a llamar su nombre. En este momento voy a cerrar la grabación. So at this time, thank you so much. I'm going to conclude this session and the recording. Thank you for being with us.